So, it's a quick vlog regarding on mga challenges na gina-encounter especially sa mga small business owner. So, tulo lang kabutang mag-share na ta. Ha? So, number one is, say mo number one hand. After 48 years. The first yun is mangitag customer or clients. Especially kung dili pa ka ilado, wala pa kayo naka-aware sa imuhang business o sa gina-provide mo ng mga services or mga products. So, mo yun na usual na challenges isa ka gamay na negosyante ang mangita og customer or client. Number 2. Another 48 years. Ikaduha, pasweldo on time. Siyempre, kung naa kay mga staff, napasweldo mo sila on time. Kaingon na sila na dili capable ilahang boss na magsweldo sila ha. Okay, so number 3, kasi kumuha na number 3. Number 3 han. Another years again. Tiyado lang yung guys. Kung damay-damayan may nanahan. Inventory management, di ba? Fast moving, mga food, fast moving man jud na siya. So, we want to make sure na tanan gyud inventory is naihap, na consider ay ana. Kung dili na siya ma-monitor, mawad-an, mapanos, mabaho, especially mga food, and then or makawat. Those are the 3 things na dapat imong tan-awon o i-master para makalahutay ka sa negosyo. Especially mga small business. See you vlog. Bye-bye.